जोजो जंबो किड्स। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ इज फॉर फिश। तो चलिए हम इसमें कलर फिल करते हैं। ये है हमारी फिश और हम इसमें करेंगे रेड कलर। F is for fox। तो चलिए हम अपने फॉक्स में कलर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। F means 5। तो हम अपने 5 में कलर फिल करते हैं। F is for finger। चलिए हम अपनी अल्फाबेट्स लिखते हैं नीचे। F is for fox। F is for 5। F is for finger। F is for fish। F is for fox। F is for 5। F is for finger। चलिए हमारी कंप्लीट है। अब हम Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this video. Bye.